Ako po Bibian Alvarez, Presidente Barangay San Agustin, Babatngon, Leyte. May dakot duha nga anak. Ako medical assistance. Akon kuya po nga nakuhanan iya po mata nga naduklat po ang kanan humay. Didapuhan kuan December 5, 2025. Tapos hasta po yan nga naglabay nga tuig, adi lagi po kami pangaro het bulig po ha iya. Ada po hiya nga nahatag haamon het para maintenance po het akon bugto nga kada monthly po itiya maintenance ng medisina. Every 3 months po nakadto po kami kan Sir Martin Romualdez it iya kuan ista pangaro po hin bulig. Nahatag po pirmi hiya het medisina ni takbugto po. Kay kung waray po kan Sir Martin opisina, diri po kami matataganin. Sugad po nga halaga ito nga medisina takbugto nga. Dako po nga halaga. Salit po, nagpapasalamat po ako hitakbugto pati kitang pamilya kan Sir Martin Romualdez po nga hasta po yan na kada bulan nasusuplayan po hit medisina at akong bugto nga amo gudla ito tiya makukuha na tiya mata. Sir Martin, damo-damo po nga salamat kung diri po haimo, diri po kami makakasuplay hit kan mano medisina nga hantod yan na ada kalagihap po nga nahatag hin bulig haamon, diri la po haamon, damo po nga tawo iti mo nabubuli bagan. Sir Martin, nagpapasalamat po tang bugos nga pamilya, damo-damo po nga salamat.